we were discussing about the profession. That is the sixth section in that code of ethics. Code of ethics for software engineers. Software engineering code of ethics. So we discussed that we should be volunteer and we should be active to actually attend the activities other than our full-time job, other than our regular job. Okay? And obviously, we need to take responsibility of our mistakes, our errors. There is a term that we use, human error. What does it mean? Whenever we do something, there is a chance to actually make error, to make mistake. So we need to be courteous, we need to be honest, and we need to admit if there is something like that happens. Agree? Similarly, we need to actually look to see. I mean, you need to be loyal with your profession, with your organization, with your client, with your customer. That is the baseline. Actually, I mean, you need to adopt the professional practices. Professional practices mean here your profession, software engineering, professional practices. How to actually develop a software or software project in a professional way. There are different guidelines, there are different processes, there are different techniques and activities that are recommended if you want to actually deliver a good quality project. So you need to actually follow and you need to be actually ready. ठीक है? जो भी practices हैं, ठीक है ना, तो आपको मतलब एक है आपका अपना स्टाइल, भाई ये मेरा स्टाइल है काम करने का, ठीक है. एक ये है कि रिकमेंडेड वे है. बड़ी बेसिक सी एग्जांपल मैं देता हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को कि इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, इन योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग कोर्स, यू लर्न दैट हाउ टू एक्चुअली declare the variable names, how to declare the variables and how to actually give the labels to those variables. ठीक है ना, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, वो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए. But what happens? We just use ABC as a variable title, as a variable name, and then that practice actually continues with us, and it becomes our habit. When we are doing any kind of, any kind of project, either it's your semester project, your final year project, and even when you are in industry, then until unless organizations have very strict compliance with the norms, with the conventions, otherwise people do in their own way. That is something bad. ठीक है ना, समझ रहे ना आप बात को. तो in the context of profession, you need to actually understand the importance of good practices in your profession, and you need to actually obey the code of ethics. Doesn't matter, I mean, it is local code of ethics by the organization or it's a generic code of ethics like this one, ACM IEEE code of ethics for the software engineers. And we need to actually blow the whistle. What does it mean? What I said, if you see that something wrong is happening around you and that is not good for, I mean, good for the public in the larger context, you see, it's not about your personal likes and dislikes. ठीक? पेपर में मैंने कहा कि विसल ब्लोइंग के ऊपर नोट लिखे ना, कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन था, तो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कहा कि many people blow whistle in the streets and it is not something good. यार हद है यार. मतलब इस तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना, कि गलियों में लोग सीटियां बजाते हैं जो कि अच्छा नहीं समझा जाता. ठीक है, whistle blowing is to actually just take the closed door decisions
are the things, are the actions that are happening in the organization, and you feel that it is not something good, and others should be aware of it. So you actually break the organization discipline and then inform others, are the people who are actually influential, and you feel that they can actually, ابھی آپ کو پتا ہے اس پہ آگے بھی بات آئے گی, ہم اس کو چلے جلدی سے ادھر ہی بات کر لیتے ہیں. ابھی 1-2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ ہم ویسل بلوئر جو ہے نا وہ ایکٹ لے کے آ رہے ہیں. سنا آپ نے, انہوں نے پریس کانفرنس میں اپنے ویکینڈ پہ یہ بات کی تھی. یار وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کریں, جہاں پہ کرپشن ہوئی ہے نا وہ ہمیں انفارم کریں, ایجنسیز جو بھی آرگنائزیشنز ہیں, گورنمنٹ ایجنسیز ہیں جو بھی, اور اگر وہ ریکوری جو بھی ہوگی, ٹھیک ہے, وہ جو فائنینشیل کرپشن ہوئی ہے تو اس کا 20% آپ کو ملے گا. دیٹ از وسل بلوئنگ ایکٹ. 19th سینچری میں انہوں نے بنایا یو ایس نے, ٹھیک ہے نا, لیکن ابھی ہماری گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہے کہ اچھا چلو, ویسے بھی پہلے بھی دیکھیں آپ اکثر پڑھتے ہیں نا کہ اس طرح سے آتا ہے نا کہ جی اس بندے کی قیمت جو ہے نا اس کو پکڑنے والے کو 10 لاکھ روپے دیا جائے گا اور اس کا نام سیگا راز میں رکھا جائے گا. واٹ ڈز اٹ مین, ٹھیک ہے نا, سر کی قیمت یا اس کی اطلاع دینے والے کو اور اس کا نام سیگا راز میں رکھا جائے گا, تو واٹ ڈز اٹ مین کہ یہ وسل بلوئنگ ہے نا. آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ there may be retaliation نا, ٹھیک ہے نا, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر آپ کو جو گورنمنٹ ہے, جو اسٹیٹ ہے, وہ آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. پروٹیکشن ایکٹ بھی ایک ہے, یو ایس کے اندر بھی ہے, یہاں پہ بھی اس طرح سے ہے. تو اینی ویز when we feel that it is something very important that should be bring into the light, then you actually blow the whistle, ٹھیک ہے, in the organization, not in the streets, ٹھیک ہے. Okay, number 7 is about the colleagues, about the teamwork. And when we say we need to be honest, so we need to be honest with everyone. We need to be honest with our colleagues, with our team members. If you are actually reviewing, if your colleague, your team member requests to review the code, to review the artifact that is related to software development, it is your duty, it is your task to actually evaluate it unbiasedly. Evaluate it, unmerit. پھر دیکھیں, میں آپ کو یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں جب یہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جاب میں ہوں گے تو ایسے کریں گے, ٹھیک ہے نا, پرسنل لائف میں کر سکتے ہیں. ابھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ظالم اور مظلوم بننے سے بچائے. مظلوم بننا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ مطلب آپ کو ویسی قربانی کا بکرا بنا دیا جائے, ظالم بھی نہیں بننا چاہیے. تو what does it mean کہ you need to be fair, ٹھیک ہے. دوست ہے, اگر وہ غلط کام کرتا ہے اس کو بھی ٹوکیں کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر دوسرا کوئی جس کو آپ لائک نہیں کرتے ہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں اس کو بھی اپریشیٹ کریں, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے, پارٹی لیڈر جو کہہ دے بس نیچے والے ویسے ہی شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بغیر سوچے سمجھے جی ہمیں ہاں ملا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگلے دن پارٹی لیڈر واپس لے لیتا ہے وہ جو سٹیٹمنٹ دی ہوتی ہے, اور وہ پھر جو ہے نا ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ شاید شرمندہ بھی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو یہ جو انر وائس ہے نا, ٹھیک ہے, جسے ضمیر کہتے ہیں ہم, یہ بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. جب آپ اس کو تبکیاں دے کے سلا دیتے ہیں نا تو پھر سارے اچھے برے ساری چیزیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. دیٹ از سم تھنگ ویری بیڈ, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک میکنزم رکھا ہے, اور اس کو اسی دیکھیں, وہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے نا, وہ بات لمبی ہو جاتی ہے, لیکن دیکھیں یہی اصل میں اس کورس کے اندر ہم جو چاہتے ہیں نا وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اچھے پروفیشنل بنیں. اور اچھا پروفیشنل کون ہوگا؟ جو ویسے ایک اچھا انسان ہے, ٹھیک ہے, جو مطلب اس کو ریلیجن سے ہٹ کے دیکھیں, ٹھیک ہے نا, ایک اچھا, ہم تو پھر میں کہتا ہوں ہماری ڈوئل obligation ہے نا, ایک بینگ اے سٹیزن, ٹھیک ہے, بینگ اے ممبر آف دا سوسائٹی. کسی بھی سوسائٹی کے اندر آج کی دنیا میں آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یو آر فیئر, ٹھیک ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر یہ ڈوئل رسپانسبلٹی ہوگی. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اچھی بات کرنے کا حکم دیتا ہے, بری بات سے منع کرتا ہے, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد بھی ہمارا وہ حساب کتاب بھی ہونا ہے, مطلب کہانی ادھر نہیں ختم ہونی ہے, ٹھیک ہے. تو میں بات کیا کرنے لگا تھا آپ سے,
کوئی بات آپ سے کہنے لگا تھا میں, ٹھیک ہے, کہ وہ بہرحال رہ گئی, لیکن اینی ویز میں جو بات یہ کہہ رہا ہوں نا کہ فیئر رہنا چاہیے, ٹھیک ہے, چاہے وہ جو انٹیگریٹی بھی کل ہم نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے, وی نیڈ ٹو بی فیئر in our judgment, in our assessment, with our colleagues, with our organization, whatever it is, okay. We need to practice this code, and we need to actually motivate others to practice the code of ethics, ٹھیک ہے. یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں. okay, this is something very important. Give colleagues a fair hearing. کسی پہ کوئی objection آتا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی کسی کے اوپر کوئی بات آتی ہے, it doesn't mean کہ it is something really authentic, really accurate. There may be the other version of the story. There may be the other perspective, other viewpoint. So you need to actually listen both parties or the whatever parties involved in that specific incident. Without listening to all the parties, it is actually unfair to decide. So in every organization, in general, there is a mechanism when someone has some kind of, the complaints, then there is a procedure that how to actually resolve it, how to address it. یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے ایک کے کان میں جا کے کچھ بات کی باس کے کان میں اور وہ انہوں نے کہا جی اس کو ٹرمینیٹ کر دو, ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا. مطلب there is obviously procedure, ہیئرنگ پروسیجر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اپنے آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ کچھ لوگ بیٹھ کے, مطلب بیفور وی گو ٹو دا ہائر لیول آف یو مے سے ججمنٹ لائک کورٹس, ٹھیک ہے نا, سول کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل وی ایکچولی ٹرائی ٹو ڈیسائڈ ود ان دا آرگنائزیشن, ٹھیک ہے, اور یہ ہوتا ہے آرگنائزیشنس کے اندر. یہ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی, ٹھیک ہے. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. ڈو ناٹ unfairly interfere with others' career, but in larger interest of the public, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں یار مجھے کیا ضرورت پڑی ہے, ایک بندہ ایک غلط کام کر رہا ہے نا, کہ یار اس کی میں کمپلین کروں گا, اس کی شکایت کروں گا, ہو سکتا ہے یہ ایکسپیل ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ ٹرمینیٹ ہو جائے, تو یہ تو اس کے ساتھ اچھی بات نہیں ہے نا. مطلب میرا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے کے کیریئر کو اس طرح سے خراب کروں. But if you feel that there is gross misconduct, ٹھیک ہے, that is quite harmful for the public, that is quite harmful for the organization, then it is your obligation to actually report it, ٹھیک ہے. It is not something that you just ignore it, ٹھیک. پھر دیکھیں اگین مجھے حدیث یاد آ رہی ہے. ایک جو ہے نا حدیث کا مفہوم ہے کہ کشتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور کشتی کے اندر جو ہے نا دو وہ سٹوری بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. جو نیچے والے ہیں ان کو جب پانی چاہیے ہوتا ہے, یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے پانی لے کے آتے ہیں, ٹھیک. اب اگر نیچے والے یہ سوچے کہ ہم بار بار اوپر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہماری وجہ سے ان کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے, تو ہم کیوں نہ نیچے ہی سوراخ کرتے ہیں اور نیچے سے ہی پانی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اگر اوپر والے ان کو نہیں روکیں گے تو نہ صرف کہ نیچے والے ڈوبیں گے, سب اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. بیسیکلی اس کے اندر میسج کیا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا میسج ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اچھی بات کہتے ہیں, اچھی بات کہنے کا دوسروں کو جو ہے کرتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں, بری بات سے خود رک جاتے ہیں, بری بات سے روکتے بھی ہیں. تو مطلب یہ ہماری اوبلیگیشن ہے کہ بھئی ہمیں روکنا چاہیے برائی کو, ٹھیک ہے. مطلب دین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھیں اس کو, یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتا رہے تو ہم اس کو نہیں روکیں گے. تو پھر اس کے یہ دیکھیں کشتی کی ایگزامپل جو دی گئی ہے حدیث میں, اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ ڈوب جائیں گے. بات پھر لمبی ہو جاتی ہے. بنی اسرائیل والے دیکھیں, وہ جو بنی اسرائیل والے تھے نا, وہ جس میں وہ آپ نے پڑھا ہوگا واقعہ جو ہفتے کے حوالے سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا مچھلیوں کا شکار کرنے سے. تو پھر کچھ ایک وہ تھے جو یہ کام کرتے تھے, ایک وہ تھے جو نہیں کرتے تھے, ایک اور روکتے تھے ان کو, اور تیسری وہ گروپ تھا جو کہتا تھا کہ ہمارا کیا لینا دینا, none of my business. یہ جو سائیکالوجی ہے, یہ جو سائیکی ہے نا, یہ صحیح نہیں ہے.
मतलब अभी हम बात कर रहे हैं कि पर्सनल जो लोगों की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी के पर्सनल कैरियर के साथ आपको नहीं वो करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि एक बंदा यार बेड़ा गर्क ही कर रहा है सारी चीजों का, ठीक है, अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, तो देन इट इज ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात? आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं? इफ वी आर नॉट एक्सपर्ट, और हम हो भी नहीं सकते ना, ठीक है, वो जो टर्म यूज करते हैं वैसे वो एक इंग्लिश में भी यूज करते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, जैक का फाल मास्टर ऑफ नन, और उर्दू में कहते हैं नीम हकीम खतरा है चांद, ठीक है। मतलब ये इसके उसके कंट्रास्ट में बता रहा हूँ ना कि जो इस तरह की एक्सपर्टीज होगी हर तरह की, तो इन फैक्ट कोई एक ट्रू सेंस में वो एक्सपर्ट नहीं है जो हर चीज की वो करे कि मैं इसको फिक्स कर दूं। जैसे हमारे एंकर पर्सन है ना, शाम को बैठते हैं तो टीवी पे, तो वो सारी चीजों की स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, ऐसा है ना। तो बस अपने वी नीड टू बी एक्सपर्ट इन अ रियल सेंस, ठीक है। You need to specify your domain, you need to identify your strengths, and you need to focus on those areas, ठीक है। आपको पता है कि आपका organization, within organization, what is your caliber, what is your skill set, ठीक है। According to that skill set you actually acquire the projects. If you feel that any specific project is actually beyond your expertise, then you need to hire the experts, ठीक है। डिफरेंट चीजों के अंदर इस तरह की जरूरत पड़ती है ना, आपको आपको लीगल कुछ एडवाइस चाहिए, ठीक है। आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, इफ यू डोंट हैव लीगल बैकग्राउंड, यू हैव नो डिग्री इन लॉ एजुकेशन, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली डिसाइड, ठीक है। डिसाइड तो शायद आप कुछ कर लेंगे अपनी कॉमन सेंस की बेस पे, लेकिन वो जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको सिर्फ लीगल एक्सपर्ट्स ही दे सकते हैं, ठीक है। Okay. Number 8 is about the self-learning about the self. वो आपने सुना हुआ है ना एक मुहावरा जो कहते हैं कि गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो। So no one actually can claims that he or she is like now at the stage where he or she is quite perfect, ठीक है। We cannot claim it. In fact, whoever says that okay, now we have enough knowledge, enough skill, it means he or she is dead. Then there is no motivation to actually to excel. So we need to be in a learning mode all the time. Doesn't matter we are manager, we are developer, we are head of the organization. So continuous improvement is the key, ठीक है। जो आप ये देखें ना, जो जितने भी क्वालिटी सिस्टम्स हैं, ठीक है, द क्वालिटी सिस्टम दैट एक्चुअली गाइड्स यू टू इम्प्रूव योर ऑर्गेनाइजेशन, टू इम्प्रूव योर बिजनेस, टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट क्वालिटी, all actually focuses on the continuous improvement. रिसर्च ऑपरेशंस का सब्जेक्ट एक पढ़ाया जाता है, ठीक है। जब मैं अंडरग्रेड में था तो मैंने पढ़ा था, ठीक है, लकली, तो उसमें क्या होता है कि यू ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज, ठीक है। इट इज एक्चुअली द रिसर्च डोमेन दैट हाउ यू कैन एक्चुअली ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो you need to think about yourself as a software engineer professional, how you can improve yourself, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जी बस ठीक है जी मैं तो बड़ा जबरदस्त डेवलपर बन गया हूँ, मैंने किसी एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के अंदर काम करना सीख लिया या मैं इसका मास्टर हूँ, ठीक है। वी नीड टू बी एक्सपर्ट इन सम स्पेसिफिक डोमेन, बट इट डजंट मीन कि हमें ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ठीक है। वी नीड कंटिन्यूअस लर्निंग, वी नीड कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, ठीक। वो जो भी आप जिस डोमेन के अंदर एक्सपर्ट हैं उसके अंदर भी तो एडवांसमेंट हो रही है ना, ठीक है। तो यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली व्हाट आई सेड, इफ वी आर गुड, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द प्रोफेशन, इफ वी आर ऑनेस्ट, वी विल बी द ऑनेस्ट प्रोफेशनल. सो वी नीड टू बी ऑनेस्ट, वी नीड टू एक्चुअली take care of the discipline of the organization,
and whatever the rules and regulation of the organizations and in our profession, and we need to actually promote it. ٹھیک ہے, خود تو اچھے کام کرتے ہیں لیکن دوسروں کو آپ کہیں جو مرضی جیسے مرضی کرتا رہا, اگین it is not something really appreciable. ٹھیک ہے, ہمیں دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ بھئی آپ اچھا کام کریں اکارڈنگ ٹو. یار یہ جو جی بار بار کوڈ آف ایتھکس کی بات, کوڈ نا, ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن اور سنت دی ہے وہ کیا ہے, وہ کوڈ آف لائف ہے نا. ٹھیک ہے نا, وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ بس جناب وہ ساری خرافات کرو شادی پہ, ٹھیک ہے, ناچ گانا سارا کچھ کر کے اور آخر میں وہ قرآن مجید اٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے دلہن کے سر پہ, دلہا کے سر پہ, اور پھر جا کے اس کو ادھر جا کے اپنے رکھ دو گھر میں شیلف میں. ٹھیک ہے, جب کوئی بیمار ہو جائے تو پھر کھول لو, جب کوئی مر جائے تو پھر کھول لو. باقی بیسیکلی پریکٹس کرنے کے لیے نا, ابھی ہم ایک پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے نا, ہیومنز کا بنایا ہوا ہے, کچھ پروفیشنل نے مل کے بیٹھ کے یہ ایک گائیڈ لائن ایک ڈیسائیڈ کی ہے, اینڈ دین دے ایکسپیکٹ کہ یو ول پریکٹس اٹ. اور دوسری طرف کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو از آور کریٹر, وہ ہمیں گائیڈنس دے رہا ہے, اور دیٹ از دی بیسٹ گائیڈنس, الٹیمیٹ گائیڈنس. ٹھیک ہے, اور اس لیے ہے کہ ہم اس کو پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, اور پریکٹس تو بہت دور کی بات ہے اگر ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے, ہم نے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا, ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. ٹھیک, تو بینگ اے مسلم یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو کوڈ آف لائف ہے, ٹھیک, جو کہ بیسٹ گائیڈ ہے, اس کو پڑھنا چاہیے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. دیر از نو ایکسکیوز کہ بھئی ہمیں عربی نہیں آتی ہے, بھئی ہمیں یہ ساری ہم چیزیں سیکھ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے میرے لیے. اللہ کے پاس ہم جائیں گے تو ہم کیا ایکسکیوز دیں گے, ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا, ہم سمجھ نہیں سکتے تھے. بھائی یہ انگلش اور باقی ادھر ایون آپشنل میں فرینچ لوگ پڑھتے ہیں, اسٹوڈنٹس چائنیز پڑھتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عربک کیوں نہیں ہے, وہ تو عربک تو اٹس کوائٹ کلوز اردو سے. ہم بہت سارے اردو کے اندر جو بہت سارے ورڈز ہیں دیٹس فرام عربک اینڈ پرشین. اوکے, انالیسس آف دا کوڈ, وٹ ڈو یو سے, آپ کیا کہتے ہیں اس کوڈ کے بارے میں, یور اوپینین. بتائیں. جی بتائیں. بتائیں, آپ میں سے کوئی بھی بتائے پہلے, کیا آپ کیا کہتے ہیں اس کو, کیسے آپ انٹرپریٹ کہتے ہیں یا انالیسس کرتے ہیں اس کا, کیسے آپ کو کیا لگ رہا ہے. یہ جو لکھا ہوا اسی کو ایکسپلین کر دو. آپ بتائیں بھائی. خاک صاحب بتائیں. جی بھائی. مجھے ہی کہا ہے سر, واقعی مجھے ہی کہا ہے, پھر سوچ لیں یار آپ کو ہی کہا ہے بھائی. نہیں جی, آپ بتائیں, آپ ثاقب. Obviously, right and wrong, I mean, to decide what is right and what is wrong, there is no mechanical process. ٹھیک ہے نا, یہ جیسے آپ دیکھیں کوئی مشین ہوتی ہے نا کہ ایک سرٹن انپٹس ہوں گی, ایک پروسیسنگ کے بعد ایک سرٹن آؤٹ پٹ ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے ہم ڈسکریٹ کی بات کرتے ہیں نا, ڈسکریٹ کے جی 0 ہے یا 1 ہے. ٹھیک ہے, جب رائٹ اینڈ رانگ کی بات کرتے ہیں there is no kind of discrete things, although کہ we discussed کہ it should be objective. ٹھیک ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ جیسے ابھی جو ہم نے گائیڈ لائنس پڑھی ہیں کہ دیز آر گائیڈ لائنس دیٹ ایکچولی اف وی یوز اور اف وی فالو وی ول بی ویری آبجیکٹیو ان آور ڈیسیژنس. نو. ٹھیک ہے, اگین our actually understanding, our intuition, our moral values, ٹھیک ہے, وہ سارے وہ کانٹیکٹ ساری چیزیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, and obviously it is, I mean,
It shouldn't be like, okay, whatever is not actually mentioned in this code of ethics, that is illegal, that is if it is not forbidden, that is legal. No, ٹھیک ہے نا. ایک جنیرک گائیڈ لائن ہے, ٹھیک, اور اس جنیرک گائیڈ لائن کے اوپر آپ نے ڈیسیجن لینا ہے. یو کین ناٹ ایکچولی جسٹیفائی اینی لیگل اور illegal ایکشن بیسڈ آن جسٹ دس کوڈ, ٹھیک ہے نا. یہ جسٹ گائیڈ لائن ہے. Obviously ہم بعد میں بھی پڑھیں گے. دیکھیں, there are different layers of code of ethics. First of all is your personal code of ethics, then organizational code of ethics, then society code of ethics, then maybe another layer of country code of ethics, and obviously there are different laws and rules regulations. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ہی بیس کے اوپر آپ وہ کر لیں, ٹھیک ہے, اور نہ ہی اس کی بیس کے اوپر آپ سارے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ اوبویسلی اگین اٹ از ناٹ ایکچولی بیسڈ آن سنگل ethical philosophy or single ethical principles. Okay, there are different discussions about the ethical principles, ethical philosophies, and this is just the code that is based on different obviously دیکھیں یہ کوڈ آیا کیسے آیا ہے, کچھ لوگ بیٹھے, کچھ لوگوں نے ڈسکشن کی, ڈیبیٹ کی, اور دے کم اپ ود دس گائیڈ لائن, ٹھیک. تو ضروری نہیں ہے کہ سارے وہ جو بیٹھے تھے ڈسکشن کر رہے تھے وہ سارے ایک ہی طرف سے سوچتے تھے, ٹھیک ہے, بٹ اگین ایک میوچل کنسنسس کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ بنا ہے, ٹھیک. جی 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 دیکھیں, اس میں بھی یہی لکھا ہوا کہ کوڈ اگر نہیں وہ کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ الاؤڈ ہے اور آپ کریں. یہ جنرل گائیڈ لائن دے رہا ہے. دین کے اندر ہمارے دین کے حوالے سے اگر بات ہے نا, وہ تو بڑی کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال حرام ہے وہ بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے, ٹھیک ہے. دین ایک دن پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کچھ گرے ایریاز ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ جیسے وہ ہم ٹرم یوز کرتے ہیں مکروہ ہے, یا جیسے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں مباح ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے اسموکنگ ہے, ٹھیک ہے, اب اسموکنگ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز ہیں, مطلب اسکالرس کے, ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے صحیح ہے, لیکن کچھ بڑے سختی سے کہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ آپ اپنی جان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اپنی جو آپ کی یہ جو جان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمدن دی ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. تو مطلب یہ کچھ ایک ایسی ایکٹیویٹی, ایک ایسا ایکشن ہے جو جس کے بارے میں بہت کلیئر کٹ وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ اس کے اوپر اوپینینز ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو حلال اور حرام ہے وہ بڑا کلیئر کٹ اللہ نے بتا دیا ہے. تو اب اچھا جو بندہ ہوگا, جو زیادہ اللہ کے قریب ہوگا, وہ کیا کرے گا, وہ جو اس طرح کی مشکوک چیزیں ہیں, اس طرح کی ایکٹیویٹی, اس سے دور رہے گا. جو اپنے لیے ویسے کچھ لیوریج ڈھونڈے گا اور چیزیں کہ یار نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی لاؤڈ ہے, وہ کرے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ایسا بندہ ہے نا, تو پھر ایک سٹیج آئے گی وہ حرام کام بھی کر لے گا, ٹھیک ہے نا. جو آپ کو جو باؤنڈریز ہیں حلال کی, اس کے اندر رہنا چاہیے, اس کی باؤنڈریز کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ اس کی باؤنڈریز کو ٹچ کریں گے تو مطلب دیر آر کوائٹ چانسز کہ آپ پھر حرام میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اوکے, دیر از این الٹرنیٹ rather than 8 sections and that lengthy discussion and the description, ٹھیک ہے. You may actually consider these 8 principles as an alternate. Number 1, be impartial. What does it mean? You need to be fair. You need to be honest. Don't be biased. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک, یہ اب وہاں پہ کیا تھا, وہاں پہ in that code we were actually discussing like related to the product, related to the client, related to the employer, related to your profession, and so on. Here just 8 basic principles or guidelines that you need to follow. And impartial آپ کے آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں بھی ہے, پروڈکٹ کے کانٹیکسٹ میں بھی ہے, آپ کے کلائنٹ کے کانٹیکسٹ میں بھی ہے, آپ کے سیلف کے کانٹیکسٹ میں بھی ہے, in every context, ٹھیک ہے. We need to be impartial. Number 2 is disclose information that others ought to know. Right to information, access to information. یہ ابھی right to جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, یہ right انہوں نے KPK میں پاس کیا, ٹھیک ہے نا. right to information access right more appropriately, ٹھیک ہے, information access right. اور ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کہہ رہے ہیں in general public should have the right to actually know about the information that is relevant to that public. ریلیونٹ ٹو اینی انڈیویجول. آپ کہیں پہ کمپیٹ کر رہے ہیں کسی انٹرویو کے اندر کسی جاب کے لیے,
आपको क्या आपकी ग्रेडिंग की गई है, आपके वो जो क्रेडेंशियल्स है उसकी बेस के ऊपर आपको पता चलना चाहिए कि अगर आप एक्सेप्ट आपको किया गया, आपको हायर किया गया तो क्यों किया गया, अगर रिजेक्ट कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया तो क्यों कर दिया गया, आपकी क्या क्या ग्रेडिंग थी, ठीक है। तो वहां पे क्या कहते हैं कि यार आम इन जनरल क्या होता है, आप ऐसे वो पर्सनल बायस होती है और उसकी बेस के ऊपर आप मेरिट वाले को साइड पे कर देते हैं और दूसरे बंदे को जो क्वालिफाई नहीं करता उसको आगे ले आते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू एक्चुअली डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू द रेलेवेंट पार्टीज, टू द कंसर्न पार्टीज। नंबर 3 इज रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। ऑब्वियसली देयर इज नो एक्चुअली अदर आर्गुमेंट, कोई इस पे डिबेट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। वी नीड टू ऑब्जर्व अदर्स राइट। लेकिन इनफैक्ट होता क्या है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ना, हम अपने लिए तो सारी चीजें चाहते हैं, ठीक है। वो देखें हदीस का मफहूम भी है ना कि अपने भाई के लिए भी पसंद करो जो अपने लिए करते हो, अपने लिए डिफरेंट क्राइटेरिया, दूसरों के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया, देन इट्स नॉट फेयर, ठीक है। सो वी नीड टू ऑब्जर्व द अदर्स राइट, ठीक है। हम अपने राइट लेने के लिए बड़े वो हैं, एक्टिव हैं, लेकिन जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं उसके ऊपर नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों साथ साथ है ना। फर्स्ट, ठीक है, वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड आवर ऑब्लिगेशंस, ठीक है, वी नीड टू बी ओबीडियंट, ठीक है, हमें वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो दूसरों के राइट्स हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वी नीड टू इनफैक्ट डिमांड, ठीक है, कि अगर आप समझते हैं कि नहीं हो रहा, ट्रीट अदर्स जस्टली। ऑब्वियसली वो जो मैंने कहा है वो जैसे पीछे आपने डिस्कस किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलीग्स, अगेन हियर इट्स जेनेरिक स्टेटमेंट, यू नीड टू ट्रीट अदर्स आइदर it's about your colleagues, your client, your customer, your employer, जो भी है उसके साथ फेयर डीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगेन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, भाई मुझे अच्छा नहीं लगता तो बस ठीक है फिर इसको साइड पे करो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस एंड इन एक्शंस। एक्शंस तो समझ में आता है, इन एक्शंस से क्या मुराद है जी। Obviously, when we should speak, we should raise our concern and we are not doing anything, then it's inaction, ठीक है ना। ये अभी जो मैंने आपको बात बताई है ना कि कश्ती वाले जो हदीस सुनाई है कि ऊपर वालों को रोकना चाहिए ना, नीचे वाले अगर सुराग करेंगे कश्ती में तो अगर नहीं करेंगे तो that is inaction ना, और वो inaction leads to disaster. So we and actually we need to be responsible, ठीक है। एक्शन आपने एक अच्छे एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, एक पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव के साथ एक एक्शन लिया, ठीक है, उसका रिजल्ट कुछ डिफरेंट है, देन यू शुड ओन इट, ठीक है ना। आपको ये नहीं होना चाहिए कि अब आप पीछे हट जाओ, नहीं मैंने तो नहीं किया, भाई आप उसको ऑन करें ना। आपकी मिस मतलब आपकी इंटेंशन अच्छी थी, आप अपने एक्शन में अगर इंटेंशन में आपके प्रॉब्लम नहीं था तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। देखें लाइफ में ऐसे होता है ना, आप एक अच्छा अपने लिए, हर बंदा, मैं अक्सर कहता हूं हर बंदा, ठीक है, अपने लिए अच्छा सोचता है, वो कभी नहीं चाहता कि मुझे नुकसान हो जाए, है ना। आमतौर पे हर बंदा अपने लिए कैलकुलेशन जो भी करता है उसमें वो सोचता है कि मेरा फायदा होगा, तो लेकिन हो जाता है नुकसान। तो अपने डिसीजंस को ऑन करना चाहिए, ये नहीं है कि दूसरों पे मलबा डाल देना चाहिए, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कहा था, भाई अल्टीमेटली यू आर द मास्टर, ठीक है ना। तो मैं अपनी नाकामियों का, अपने फेलियर का दूसरों पे मलबा नहीं डालूंगा कि ये रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैं अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद लेता हूं तो मुझे अपनी नाकामी का भी क्रेडिट लेना चाहिए, ठीक है ना, उस सेंस में क्रेडिट कि ठीक है मैं इसको ऑन करता हूं, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जी ठीक है। अब जैसे वैसे इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब कोई अच्छा काम हो जाता है उसका सारे क्रेडिट लेना चाहते हैं, और जब कोई गड़बड़ हो जाती है तो फिर सारे उसको डिसऑन करते हैं, फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। आगे भी हम आगे इसको पढ़ेंगे। यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। हमने वो पढ़ा था ना, डिस्कशन की थी कि लेट द मास्टर रिस्पॉन्सिबल, you are the team lead, so you are responsible for your team, for your team members, whatever they are doing you are responsible, ठीक है। और आप उसको ऑन करें, यही तो लीडर की क्वालिटी होती है कि वो अपनी टीम को लेके चलता है और टीम को ऑन करता है, रादर देन कि अभी जो मैंने कहा है कि काम गड़बड़ हो जाए तो बस ठीक है,
फिर उसको कोई नहीं ऑन कर रहा, फिर वो नीचे जाके किसी को कुर्बानी का बकरा बनाएंगे हैं, ऊपर से चलेगा काम और नीचे जाके किसी एक को टारगेट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। Obviously, you need to maintain your integrity, continually improve your abilities, continuous improvement, what I said. Share your knowledge, expertise and values. People say sharing is caring. ठीक है, अब इस शेयरिंग को जैसे मर्जी देख लें, इन टर्म्स ऑफ मनी देख लें, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज देख लें, इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज देख लें, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि यार नहीं इसको मैंने बता दिया तो ये भी अच्छे नंबर ले लेगा, इसको भी समझ आ जाएगी। नो, आप जब एक स्टूडेंट दूसरे को समझाता है ना, तो जो समझा रहा होता है ना उसको बड़ी अच्छी समझ आ जाती है। वो जिसको समझा रहा है उसको समझ आए या ना आए, लेकिन उसके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना, जब वो पढ़ाता है, मैं इधर पढ़ा रहा हूं ना, तो हो सकता है अगर मुझे कुछ नहीं भी समझ आता था पहले, तो अब समझ आ जाएगा। इसी तरह से आपने प्रैक्टिस किया होगा इस चीज को, ठीक है। और इसी तरह से बाकी और चीजों के अंदर भी देखें, अगर ये चीज आपस में बातें नहीं करें पीछे, अल्लाह ताला ने रिस्क मुकर्रर किया है, हमारा ये यकीन है ना कि अल्लाह ताला खैरुर राज़िकीन है, अल्लाह ताला हमें जो है वो रिस्क देता है, ठीक है, जो मुकर्रर किया है वो मिल के रहेगा। तो फिर कोई बंदा हमारा क्या रिस्क लेगा यार, ठीक है ना। हम प्रोफेशनल जेलसी एक चीज होती है ना, जिसमें हम सोचते हैं कि यार इसको हमने अपने घोर नहीं बताने हैं, नहीं, वो तो अल्लाह ताला ने बस हर एक का रिस्क मुकर्रर किया है, अल्लाह ताला देगा। तो बी जेनरस के दूसरों के साथ शेयर करें अपनी एक्सपर्टीज, दूसरों के साथ अपनी चीजों, इस आपका फायदा है, ठीक है। और देखें इससे ये पता चलता है आप दूसरों को ऑन करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो एक अच्छा एक कंस्ट्रक्टिव एक जो है ना एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा ना इस सोसाइटी के अंदर, रादर देन कि हर बंदे ही कहे कि नहीं ये मेरी चीज, ये मेरी चीज, ये मेरी चीज, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जी भाई, नहीं, असाइनमेंट नहीं शेयर कर सकते हैं, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, कि भाई आप असाइनमेंट, हाँ आपसे कोई डिस्कशन करना चाहता है आप उसके साथ करें। ये हमने प्लेजरिज्म के उसमें भी पढ़ा था कि भाई आप जब आप एक चीज है, आप एक चीज को अंडरस्टैंड करना चाहते, आप कोई आपसे सीखना चाहता है, ठीक है, उसके बाद जब उसको अटेम्प्ट करने की बारी है फिर अपना अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि बस वो लिख के पूरी असाइनमेंट बनी बनाई उसको दे दो। आप किसी को समझा सकते हैं कि यार प्रॉब्लम क्या है, टीचर ने पूछा क्या, टीचर आपसे चाहता क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कोई जेनेरिक किसी को गाइडलाइन देंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। वो इनकरेज होगा कि यार अच्छा मैं भी कर सकता हूं, ठीक है, सही है। अच्छा, देयर आर फ्यू केस स्टडीज यू नीड टू एक्चुअली, आपने इसको खुद से करना है, ठीक है। जो अभी यहाँ पे आपने देखें, इसको डिटेल में जाके घर पे पढ़ना है। डिफरेंट सिनेरियोस गिवन है, ठीक है। द फर्स्ट सिनेरियो इज देयर इज अ प्रोफेशनल दैट इज काइंड ऑफ एक्सपर्ट एंड यू आर आस्किंग फॉर सम रिकमेंडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। नाउ he or she is recommending the software where, I mean, he or she has personal interest. He is not recommending the software that is the best one, but the software of someone who is actually affiliated with that expert. तो अब ये जो सिनेरियो है ये कैसा है, ठीक है। तो वो जो कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा है उसके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है, उसको सामने रख के इसका एनालिसिस करना है कि भाई ये एक्शन कैसे ये कहाँ पे ये सही है, मतलब इन लाइन विद कोड ऑफ एथिक्स है, और कहाँ पे अगेंस्ट द कोड है, ठीक है। आप इसको कैसे देखते हैं इस एक्शन। और ये देखें, ये एक रियल लाइफ का सिनेरियो है ना, ठीक है, कि जब आपसे कोई आपकी प्रोफेशनल ओपिनियन लेता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं। जो मैंने आपको पहले बात की थी, एक बड़ा मेजर पॉइंट दैट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको आपने पढ़ना है, इसको देखना है आपने, ठीक है। Number 2 is again a case study. There is a guy, system administrator, who is fixing something on others' PC, on colleagues' PC, and then he actually found some files that are like suspicious. So then he further explore
actually come up with this idea that content is inappropriate. Now what he did, either it's wrong or right, according to code of ethics. ठीक है? Being a system administrator, either it's your right to actually access the personal files or the files that are not relevant to you. And if it is, some suspicious files, some inappropriate content, either it is okay to have this kind of material on the official equipment, official devices. So again, there are different viewpoints and there are different clauses that are relevant and you can actually analyze. ठीक है? Number 3 is anti-worm case study. There is a problem, there is some kind of virus, and then you have anti-worm, antivirus, and that actually again affect the lot of other PCs. ये एक दिन पहले भी शायद हमने इस तरह की डिस्कशन की थी, ठीक है ना, किसी वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है. सो यू हैव टू डिसाइड हाउ इज दिस एक्शन. ठीक, जब एक एंटीवर्म आपने इंस्टॉल किया, वो लॉन्चिंग पैड के तौर पे यूज कर रहा है उस सिस्टम को और दूसरे और सिस्टम्स को अफेक्ट कर रहा है, तो फिर आप इसको कैसे देखते हैं. ठीक, ये वैसे ये वाले जो काम है ना, ये असल में ये होना ये चाहिए था कि ये सिनेरियो आपके सामने होता, ठीक है, वो कोड ऑफ एथिक्स की एक कॉपी आपके पास होती और फिर आपके ग्रुप्स में बनाता और फिर आप आपस में डिस्कस करते और अभी रन टाइम के ऊपर जो है ना आप खुद से डिसाइड करते कि अच्छा कौन कौन सी क्लासेस, कौन कौन से आर्टिकल्स जो है ना दैट आर रेलेवेंट और कैसे आप इसको जस्टिफाई करते हैं या कैसे इसके अगेंस्ट हैं. ठीक है, इस इलेक्शंस के. तो अभी हमारे पास ये टाइम नहीं है. ठीक है, स्टूडेंट्स को यही होता है कि यार मतलब एप्लीकेशन और वो प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए. जब ज्यादा वो कहानियां सुनाते हैं तो फिर वो बोरिंग हो जाता है ना. तो लेकिन बहरहाल डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे. ठीक है, तो आपने अपने तौर पे घर पे जाके करें या बाद में क्लास के बाद इसको बैठ के किसी फ्री टाइम में आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं. ठीक है, जब ये सिनेरियोस आप पढ़ेंगे, ठीक है, और अपने तौर पे कोशिश करेंगे कि उस कोड के अंदर से देखें चीजों को कि कौन सी रेलेवेंट हैं, तो फिर आपको वो याद हो जाएंगे, वो भूलेंगे नहीं. ठीक है ना, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी. अदरवाइज उसको याद रखना, उसको हालांकि ऐसा कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा आपको रटे वाला कि जी अच्छा जी कस्टमर से रेलेवेंट आप 5 क्लासेस लिख दें. नो, ठीक है, ऐसे कोई मैं उसको मतलब रट्टा नहीं लगवाना है, लेकिन आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है. Another is a consulting opportunity. This is a case study. You are working as a consultant, as an expert in a consulting company, and then you actually prepare some kind of training material, and another party, in this case a state agency, actually ask you to give your expertise and your training material to that specific state. In that case, your action that beyond your what we call it, you have the commitment, you are the full-time employee of the organization. Without informing your organization, you are making a contract with another party to deliver the same material to same kind of expertise. So how is it? आप इस पे आपको देखना है कि ये जो एक्शन है ये सही है या नहीं है. ठीक है, मतलब मैं अपनी फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, उसके पैसे ले रहा हूँ और फिर वो जो वहाँ पे जो चीज़ डेवलप हो रही है उसको मैं पर्सनल इनकम के लिए किसी और जगह पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये एक्शन कैसा है. ठीक है, तो इसको डिस्कस करना है, डिटेल के अंदर इसको देखना है. ओके, नाउ विसल ब्लोइंग. बताएं विसल ब्लोइंग क्या है, आपको मैंने अभी बताया था. बताएं. बताएं ना कोई, आप आज ही बताएं. एग्जैक्टली, whenever you feel that it is something that should be reported. ठीक है, और देखें एक वो दीन के वाले से फिर एक है ना कि भाई
آپ کیسے جو چیز آپ کے دل میں کھٹکا ڈالتی ہے نا کہ یار یہ دوسروں کو پتہ چل جائے گی تو نہیں, یا یوں کہ اس کو کہ پتہ نہیں چلنی چاہیے. کوئی آپ ایسا کام کرتے ہیں جو کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ دوسروں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ یو ڈیڈ سم تھنگ رانگ, آپ نے کچھ غلط کیا ہے جو آپ چاہتے ہیں ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں, چھپانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا کام نہ کریں نا. اسی طرح دیکھیں کسی کے بارے میں ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیں کہ جو آپ اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے. زندگی کتنی آسان ہو جائے گی, ہم ہر بندے کے بارے میں وہ بات کریں جو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں, پھر تو باتیں ختم ہو جائیں گی. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو similarly when you are in the organization you feel that something wrong is going on and it is actually I mean آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ آرگنائزیشن جان بوجھ کے intentionally or unintentionally they are supporting, ٹھیک ہے, organization is supporting it, then you actually raise your voice against that action, against that activity. This is whistleblowing and therefore it is actually not, I mean it is not liked by the organization. ٹھیک ہے, آرگنائزیشن یا ٹاپ مینجمنٹ جو ادھر کیس اسٹڈیز دی ہوئی ہیں اسی سیکشن کے اندر. ٹھیک ہے, and in those case studies actually when there were problems with the product and the people who were concerned about those problems they actually continuously reported it. Like one incident, one case study is about the space shuttle. Okay, they actually, I mean the quality assurance engineers or the quality assurance professionals, they were continuously reporting that there are problems with the shuttle, and if you just, I mean, launch it, then there will be problem, there will be disaster. But because NASA want to actually, point scoring, their president was actually going to address the state, and they want to actually launch on the same day. And what happened? Within a minute, it's actually crashed. Later on, they actually found that okay, there were some guys who were actually continuously pointing that there is a problem. It is not actually. بھائی یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا, آپ ایسے پوائنٹ سکورنگ کے لیے بہت سارے کام جلدی میں کرتے ہیں اور پھر آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, similarly we discussed that if you want to actually launch new product, you are in a competitive market, so time to launch is very important. You just launch the kind of product that has many errors. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, اس کا consequences کیا ہوں گے, you need to understand it. ٹھیک ہے, تو whistle blowing جو ہے, ٹھیک ہے, it is not something that is really appreciated in organizations. ٹھیک ہے, and then people actually face the consequences of the whistle blowing. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ایکٹ انہوں نے پاس کیے ہوئے ہیں, یا یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی بیکاز دے فیل کہ اگر آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایک اوپنلی کسی چیز کو اپوز کریں گے یا اپنی ٹاپ مینجمنٹ کو اپوز کریں گے تو آپ کو ریٹیلیشن ہوگی, مطلب آپ کو ہو سکتا ہے جاب سے فائر کر دیا جائے, آپ کو کوئی اس کے, اور پھر اگین اٹ از ناٹ اباؤٹ اونلی یور فائنینشیل میٹرس. آپ کی ایک فیملی ہے, ایک فیملی لائف ہے آپ کی, وہ ساری ڈسٹرب ہوگی نا. آپ نے دیکھا ہے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے, جو لوگ پن پوائنٹ کرتے ہیں ان کی خبریں چل جاتی ہیں, ان کے اخباروں میں نام آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو وہ کیا کہتے ہیں OSD بنا دیتے ہیں. OSD پتہ ہے آپ کو, آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی, اس کا وہ ہے, یہ ٹرم یوز کرتے ہیں جب کسی کو کھڈے لائن لگانا ہوتا ہے نا سرکار نے, تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی بناتے ہیں. مطلب ایک لیٹ سے کوئی گورنمنٹ آفیشیل ہے, وہ کہیں پہ اچھا پرفارم کر رہا ہے اور لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا, کسی مافیا کو ہضم نہیں ہو رہا, اور وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, وہ اس کو سائڈ لائن کر دیں گے کہ اس کے پاس کوئی آفس نہیں ہوگا, اس کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہوگی, وہ کائنڈ آف OSD ہے, اس کو صرف جسٹ یہ کہ سیلری ملتی رہے گی, بہت آئیڈیل سینیریو میں. ٹھیک ہے, تو اب اخبار میں اس طرح سے, اور آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ نیوز دیکھتے ہیں, اگر آپ چیزیں پڑھتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ کرپشن کو پن پوائنٹ کرتے ہیں, جو لوگ اس طرح کی جو مطلب رولز ریگولیشنز کے اگینسٹ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پن پوائنٹس کرتے ہیں, تو ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. دس از آئی مین اب دیکھیں, دین اگین وی ہیو پروٹیکشن, کائنڈ آف پروٹیکشن ان US, ان پاکستان ایز ویل. ٹھیک ہے,
لیکن ابھی آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے کیا موٹیو. یہ وہی کہانی جو آپ کو میں نے کہا اس کو پڑھیں آپ. چیلنجر اس کا نام تھا, وہ جو اسپیس شٹل جو انہوں نے بھیجی, اور 6 ور ڈائڈ, ٹھیک ہے نا, 6 لوگ جو اس میں جا رہے تھے وہ سارے, وہی پوری اس کی سٹوری لکھی ہوئی ہے. دیر از اندر کیس اسٹڈی, ٹھیک ہے, کمپنی who was responsible to actually design, develop and supply the electronic chips to the army, to the military, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جو چپس کے ساتھ پرابلم تھا اور پھر کیسے جو اس کے لیے ریسپانسیبل تھے ان کو کیسے انہوں نے وہاں پہ ٹارگٹ کیا, ٹھیک ہے. اور دیکھیں ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا تھا پہلے چیپٹر میں کہ why we need actually these practices, ethical practices, ٹھیک ہے, or why we are inclined towards unethical practices in the business, ٹھیک ہے. کمپٹیشن ہے آپ کے ذہن میں, جب یہ کہ پیسہ کمانا ہے جیسے مرضی کما لیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے مرضی کما لو. جیسے آپ دیکھیں یار, آپ سوچیں کہ لائف سیونگ ڈرگز بھی 2 نمبر ملتی ہیں پاکستان میں. مطلب وہ ڈرگز جو کہ لائف سیونگ ہونی چاہیے نا, مطلب لائف کو بچانے کے لیے, وہ بھی یہاں پہ 2 نمبر ہے. تو اس کیا مطلب, اور وہ جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ بہرحال کوئی نہ کوئی ان کی کوالیفیکیشن, کوئی نہ کوئی ایجوکیشن, کوئی نہ کوئی اس کی تو وہ ہے نا, ٹھیک ہے, جو بیچنے والے ہیں, جو بنانے والے ہیں, جو آپ کو پتا ہے ایک جو ہے ایک صاحب گئے ایک میڈیکل سٹور پہ نا, تو انہوں نے کہا یہ مجھے یہ میڈیسن چاہیے. تو وہ جو میڈیکل سٹور والا تھا اس نے کہا کہ یہ جو جتنی اس کے اوپر یہ پرسکرپشن لکھی ہوئی ہے نا, یہ جو ڈوز لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ اگر آپ ایڈوانس لیں گے نا تو یہ آپ کے لیے بہت سیریس ہو سکتا ہے, مر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اپنی ریسپانسبلٹی پہ یہ لے جائیں, میں آپ کو مطلب بتا رہا ہوں, انفارم کر رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے نہیں یار میں تو کافی عرصے سے کھا رہا ہوں, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں, آپ مجھے دے دو, ٹھیک ہے. انہوں نے دے دی. اب اس کے بعد یہ بات بہرحال ان کو پنچ کی اس بندے کو, تو وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. ڈاکٹر کو کہا کہ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میڈیکل سٹور والے نے مجھے یہ بات کی ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ صحیح کہتا ہے, ہاں اگر یہ واقعی صحیح والی دوائی ہو نا اور جتنی یہ ڈوز لکھی ہے تو یہ بندہ واقعی مر سکتا ہے. تو یہ کیوں کہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں 2 نمبر ملتی ہے نا میڈیسنز, تو اسی لیے اس میں ایسے ہی ہے, پوری ہے دوائی, ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ڈوز کھا لو. یہ میرے ابھی ایک دن دوست آئے ہوئے تھے, کہنے لگے یار ہم حج کے لیے گئے اور یہاں سے جو میڈیسن لے کے گئے نا وہ ختم ہو گئی, تو وہاں پہ میڈیکل سٹور سے جا کے وہی دوائی لی, اور وہ ایک ہی دن میں جو ہے نا اماں جی کو بڑا مطلب افاقہ محسوس ہونے لگ گیا. وہ جو ہے نا ان کا جو گھٹنوں کا درد تھا وہ کافی بہتر فیل کر رہی تھی. وہ حیران ہو گئی کہ یار یہ کیا چکر ہے. پھر ہم نے سوچا کہ یار وجہ یہ کہ دوائی چینج ہو گئی, اصلی والی دوائی مل گئی, مطلب نام وہی ہے, میڈیسن وہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ کوالٹی کا فرق ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے نا, یہ ایگزامپلس تو ساری یو ایس کی ہیں, یہ کیس سٹڈیز تو یو ایس کی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی لوگ اپنے بزنس کے لیے وہ ان ایتھیکل جو ہے وہ پریکٹسز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. جب آپ کو وارن کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ پروڈکٹ صحیح نہیں ہے, اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے, اور اسٹل جسٹ ٹو میک یور منی, میک یور بزنس, یو ڈو اٹ, ٹھیک ہے. یہ ساری کہانی آپ پڑھ لیجئے گا. اوکے, what are the motives, ٹھیک ہے. نمبر 1 and the good motive is actually you want the public safety, ٹھیک ہے. ان پبلک انٹرسٹ آپ کوئی کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو آپ کی موو ہے, ٹھیک ہے, آپ کا وہ جو کیا کہنا چاہیے, جو کوشچن ہے, ٹھیک ہے, that is just for the public interest, that is something really appreciable, ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میری جاب جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میں یہ کام نہیں وہ کروں گا. اور پاکستان کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, ہمارے بیوروکریٹس ہیں کچھ جو سٹینڈ لیتے ہیں غلط ڈیسیجنز کے اوپر, and then they actually have to resign, they are actually just transfer, ٹھیک ہے, from one post to other post, اور اس طرح سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. so this is something really appreciable. بھائی ہم تو ویسے بھی مسلمان ہیں نا, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے ہاں آخرت میں اجر ملے گا, یا ملے یا نہ ملے آخرت میں ملے گا, ٹھیک ہے. تو لانگر رن کے لیے ہم سوچتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے بھائی, دنیا کا نقصان کر لو لیکن آخرت اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک.
दैट इज समथिंग रियली पॉजिटिव. और इन जनरल भी रिलीजन से हट के भी अगर आप सोचें तो क्या सोचता है लोग कि भाई आई नीड टू बी ऑनेस्ट, आई नीड टू बी फेयर, ठीक है, ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट फेयर विद माय सोसाइटी, ठीक है, और उस लार्जर इंटरेस्ट के अंदर मुझे वो काम करना चाहिए. ओके, नंबर 2 इज एक्चुअली द not really appreciable motives. Retaliation. ये क्या मतलब है इसका? एक तो मैंने कहा ना कि अगर आप विसल ब्लोइंग करेंगे तो रिटेलिएशन हो सकती है. Here we are saying that retaliation is actually the motive of whistle blowing. बताएं क्या मतलब है इसका? है आपने वो देखा है अक्सर जो है ना कुछ हमारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं बता दूं मैं अपना मुंह खोलूंगा तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बताते नहीं है, ठीक है, काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग है. वो उन लोगों को जो उनके जो भी सरकर्दा है जो भी है, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ द अनएथिकल इलीगल प्रैक्टिसेस यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड, ठीक है, बिकॉज यू आर आल्सो द बेनिफिशियरी, ठीक है. फॉर सम रीजंस इफ यू आर किक्ड आउट, ठीक है, देन यू बिकम लाइक ओ आई एम, आप बहुत अच्छे बन जाए, ठीक, एंड देन यू स्टार्ट एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्शन और फॉर द पॉलिसीज, ठीक है. ये रिटेलिएशन. मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी मेरे अपने सीनियर के साथ, मैंने उस एडवांटेज लेता रहा, वो सारे काम चलते रहे, ठीक है. 5 साल आप गवर्नमेंट के अंदर रहे, गवर्नमेंट में सारे अपने सारी चीजें एंजॉय की. जब आखिरी महीना 2 महीने रह गए आपने कहा नहीं इसमें ये मसला ये मसला ये मसला ये मसला, मैं रिजाइन कर रहा हूं, ठीक है. वो सारे मसले आपको 5 साल में नजर नहीं आए. उस वक्त तो आप एंजॉय करते रहे सारी वो सैलरीज और सारे प्रिविलेजेस. दैट इज रिटेलिएशन. आप अपना एडवांटेज आपको जब तक मिलता रहे तो आप ठीक है, फिर आप नहीं बोलते हैं उस इलीगल प्रैक्टिसेस के ऊपर. जब आप समझते हैं कि आपका ऐसा खत्म कर दिया गया है, ठीक है, आपको जो है ना वो कट डाउन कर दिया गया है, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं हो रहा. नंबर 2 इज अवॉइडिंग पनिशमेंट. अगेन इफ यू फील आपने एक बहुत हद तक काम कर लिए हैं, ठीक है, नाउ यू फील दैट ओके यू आर गोइंग टू बी एक्चुअली पेनलाइज्ड, you are going to be punished, then okay बहुत अच्छी बात है, आप अवेला मचाना शुरू कर दें, ठीक है ना. you want to actually you want to take the safe passage. आपको escape चाहिए कोई, और उसके लिए एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि शोर मचाएं, इधर ये गलत हो रहा है ये गलत हो रहा है ये ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, हो सकता है आप भी बीच में से बच जाएं, ठीक है. so these are the motives that are actually questionable motives, ठीक है. अंडरस्टैंड करते हैं आप? ओके, नाउ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स टू विसल ब्लोइंग. ऑर्गेनाइजेशन इसको कैसे देखती है विसल ब्लोइंग को? ऑब्वियसली इट इज नॉट समथिंग आई मीन इन देयर इंटरेस्ट. अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आवाजें उठेंगी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ तो क्या मोराल होगा ऑर्गेनाइजेशन के अदर मेंबर्स का, ठीक है, और टॉप मैनेजमेंट का. तो ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट फील दैट दे आर डिसलॉयल. जो विसल ब्लोअर हैं वो डिसलॉयल हैं, वो काइंड ऑफ बिट्रेयल हैं, वो बिट्रे कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको धोखा दे रहे हैं, वो आपके साथ बगावत कर रहे हैं. ऐसा ही है ना, वो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी है, ठीक है, दे फील इन दिस वे. एंड ऑब्वियसली व्हेन देयर इज विसल ब्लोइंग देयर इज बैड रिप्यूट इन द पब्लिक. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई इस तरह की बातें आएंगी, न्यूज आएंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक बैड पब्लिसिटी होगी ना, वो अच्छा नहीं समझा जाएगा, अच्छा फील नहीं किया जाएगा उसको. एग्रीड? और क्या है, इट इज रियली हार्ड टू वर्क एज ए टीम. आप अपनी टीम के खिलाफ बोलेंगे, अपने कुलीग्स के खिलाफ बोलेंगे, आप अपनी टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ बोलेंगे, तो फिर हाउ यू विल वर्क टुगेदर, ठीक है ना. सो इट इज रियली kind of difficult situation for your top management, for the organization, for the corporate and for the employees, ठीक है. कोई क्वेश्चन है भाई आपका? ऐसे किया हुआ था आपने, मैंने कहा शायद कोई क्वेश्चन है और कोई पूछे कुछ क्वेश्चन. क्या चीज है, क्या बोले?
कॉमस्टेट्स की रेपुटेशन यार अल्लाह करे कि ठीक हो जाए। कॉमस्टेट्स बेसिकली देखें, कॉमस्टेट्स ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं ना। एक और बात अंडरस्टैंड करें आप, देखें आपके वेल विशेस भी होते हैं ना, तो कुछ आपके चाहने वाले नहीं भी होते हैं, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल के साथ भी होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होता है, ठीक है। और कोई भी आइडियल सिनेरियो नहीं होता है, ना तो इंडिविजुअल कोई आइडियल होता है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आइडियल होती है, ठीक है। तो जो आपके वेल विशर हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोग हैं, तो वो आपके अच्छे कामों को हाईलाइट करेंगे। तो जो आपको नहीं पसंद करते हैं, तो वो बहुत सारी और चीजों को जो है ना, जो आपके अगेंस्ट जाती होंगी, उसको वो करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल अगर जहां तक कॉमस्टेट्स की बात है, तो ऑब्वियसली अगेन वी आर द कॉमस्टेट्स फैमिली, ठीक है। तो हमें अपनी अच्छी चीजों को प्रमोट करना चाहिए, और जो हमारे मसले मसाइल हैं उसको हमें खुद बैठ के फिक्स करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखें प्रॉब्लम्स को हाईलाइट अगर किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि उसका सोल्यूशन ढूंढा जाए, उसको फिक्स किया जाए, ठीक है। ये सारी वही जो है कहानी है, ठीक है। सब कुछ जो हमने देखे मेजर डिस्कशन कर ली है, ठीक है, कि व्हाट इज विसल ब्लोइंग, व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ द विसल ब्लोइंग, obviously some good reasons for the whistle blowing and some questionable motives, ठीक है। and if we are the whistleblowers, how actually the top management look into this affair, ठीक है। और उसके क्या possibilities हो सकती हैं, क्या consequences हो सकते हैं, ठीक है। individuals who are whistleblowers, उनको भी इसके different times के ऊपर different तरह के consequences face करने पड़ते हैं, और organization के लिए भी इसके different तरह के होते हैं। एक देखें, एक अच्छी बात क्या हो सकती है, अच्छी बात ये हो सकती है कि आप चीजों को फिक्स कर लें, वो जो पहले गलतियां हुई हैं, प्रॉब्लम हुए हैं, उनको ठीक कर लें। दैट इज समथिंग रियली इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एज वेल एज पब्लिक, ठीक है। और एक दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि ठीक है, आप उसके ऊपर जो है ना, अगेन वो जो हमने कहा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शन एंड इनएक्शंस, ठीक है। इफ वी डोंट टेक एक्शंस, ठीक है, वी आर इनएक्टिव, देन मे बी सम अदर्स विल डू द एक्शन, ठीक है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो ये वही सारी चीजें हैं, एंड ऑब्वियसली देयर आर सम गाइडलाइंस व्हेन यू वांट टू एक्चुअली ब्लो द व्हिसल इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर सम गाइडलाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट एक जो चीज है ना व्हिसल ब्लोइंग के लिए, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट, ठीक है ना। कोई एविडेंसेस होने चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, रादर देन कि आप ऐसे ही अपनी एक फर्जी दुनिया और एक अजम्पशंस की बेस के ऊपर आप व्हिसल ब्लोइंग करेंगे, तो ऑब्वियसली इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। दुनिया के अंदर, वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर क्या होता है कि आपसे एविडेंस चाहिए होता है, एविडेंस चाहिए ना। तो एविडेंस होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे केस स्टडीज देखी है ना कि स्पेस शटल है या वो दूसरा चिप का जो केस स्टडी दी है, और इसके अलावा जो पीछे जो हमने वो और भी इस तरह के केस हैं, केसेस कुछ, ठीक है। तो इन सारों के अंदर वो मतलब एविडेंसेस अवेलेबल है, समझ रहे हैं आप। चलें, दैट्स ऑल फॉर टुडे।